हेलो फ्रेंड्स मु विकास पुणी थे सिटीज एजुकेशन स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा से +3 फास्ट सेमिस्टर कंपलसरी सब्जेक्ट जोटा कि समस्त अच्छी एभेस ओके एनवायरनमेंट स्टडी परिवेश विज्ञान यूनिट 1 ओके तार 1 मार्किया 2 मार्किया सब वीडियो आलोचना होती सब प्ले लिस्ट मु रखीदी वीडियो गुरा सब जाकि देखीदेवे ओके आ वीडियो जो जो मानू भल लगी लाइक शेयर एवं कमेंट मध्य मत जनइबे ओके एवं सब्सक्राइब करेंगे ओके। देखो आज पार्ट 3 सर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आंसर इन 75 याच वैल्यू 3 मार्क प्रत्येक प्रश्न 75 शब्द मध्य होगा उचित प्रत्येक प्रश्न मूल्य 3 नंबर ओके 3 नंबर जेहेतु आप पॉइंट करके 3टा लिखिदेवे तो जलर आईन लक्ष्य कौन आप पॉइंट 3टा लिखे 3 मार्क आराम से मिल जाओ ओके क्यों ठीक लिखि दरकार आ तुम एनु लिख ओके। देख जलर आईन लक्ष्य कौन जल प्रदूषण प्रतिरोध और नियंत्रण तथा जलर वास्तव गुणवत्तार सुरक्षा प्रति सचेतन होगा सह यह कार्यकारी करने एक परिषद गठन करने तथा जलर भौतिक रासायनिक और जैविक धर्मर परिवर्तन मानव को शुद्ध करने यह न होगा द्वारा जल प्रदूषित होता है। जल नाल नर्दमार आवर्जना कलकारखानार वर्ज्यवस्तु विभिन्न तरल और गैसीय पदार्थ जल मिसवा जो जल दूषित होता है। जंगल अवांछित पदार्थ मान प्रचुर परिमाण में मिसवा द्वारा जलर मान और गुणर ह्रास घटी था। जल आईन बल केन्द्र तथा विभिन्न राज्य मानकर जल परिषद गठन कर वायु आईन उद्देश्य कौन वायु प्रदूषण प्रतिरोध और नियंत्रण को आखि आगे रखी वायु आईन प्रणायन कर संक्रांत परिषद मध्य गठन कर वायुमंडल में कौन कठिन तरल तथा अवांछित गैसीय पदार्थ मिसवा द्वारा वायुमंडल प्रदूषित हुए प्रदूषित वायु मनुष्य जीवजगत और परिवेश विपदजनक अटे। वायु आईन फल केन्द्र और राज्य मानक परिषद गठन कर प्रमाद गृहीत होइछि। उभय जल और वायु मृत्तिका प्रदूषण प्रतिरोध और नियंत्रण संप्रति केन्द्र और प्रति राज्य में प्रदूषण प्रतिरोध और नियंत्रण परिषद गठन कर जंगल संरक्षण आईन 1980 होता ओके। देख 1980 मसीह जातीय जंगल आईन पार्लियामेंट गृहीत होता। यही आईन अनुजाई जंगल भाव घोषित कौन अंचल को राज्य सरकार केंद्र सरकार बिना अनुमति अन्य कौन कार्य व्यवहार करें ना। 1988 मसीह अन्य एक जंगल आईन प्रणयन कर जंगलर आदिम अधिकारी मानकर सुख सौंदर्य प्रति दृष्टि देवा संगे संगे स्थल भाव में 30% जंगल सृष्टि करने आईन लक्ष्य। परिवेश सुरक्षा आईन 1986 मसीह परिवेश सुरक्षा आईन प्रणयन कर 1984 मसीह भोपाल गैस दुर्घटना पर विशेष भाव परिवेश सुरक्षा आईन गुरुत्व उपलब्ध कर 1986 मसीहा परिवेश सुरक्षा आईन अनुजाई भारत सरकार परिवेश प्रदूषण करुथिबा जे कौनसी व्यक्ति व संस्था विरुद्ध रे आईनगत भाव पदक्षेप ग्रहण करें। कारखाना प्रतिष्ठा को परिवेश दृष्टि बंद करें। परिवेश प्रदूषण करुथिबा कारखानारू निर्गत विषाक्त पदार्थ सुरक्षा मान निर्धारण करें। परिवेश संक्रांतीय जरूरीकालीन परिस्थिति गुड़िकर मुकाबिला निमित्त संवेदनशील तथा दृढ़ पदक्षेप आवश्यकता थिबारु परिवेश सुरक्षा आईन 1986 को सामग्रिक आईन बा अम्ब्रेला एक्ट भाव ग्रहण कर। परिवेश सुरक्षा निमित्त अंतर्जातीय संस्था मानकर कार्य कौन
ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ସଂଗଠନ ସବୁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିସଂଘ ବା ୟୁଏନ୍ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଓ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ। 1972 ମସିହାରେ ମଣିଷର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଷ୍ଟକହୋମଠାରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 112 ଗୋଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶକୁ ନେଇ କମିଶନ ଗଠନ କରିଅଛି ଏବଂ ଏହି କମିଶନ 1983 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏହି କମିଶନ 1987 ମସିହାରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟ ଉପରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରାଜିଲର ରିଓଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବେଶ ଓ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ କୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁଯୋଜିତ କରିବା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ସୁପାରିଶ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡମାନେ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଜଳର ଉତ୍ସ ଓ ବାୟୁର ଗୁଣାବଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଭୂମିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ଜାତିସଂଘ ଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଅଛି। ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟକହୋମଠାରେ 1972 ଜୁନ 6 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୃଥିବୀରେ 117 ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶମାନେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟଃସୂଚନା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସମୁଦ୍ରରେ ବିଷାକ୍ତ ଆବର୍ଜନା ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଓ ଏହିପରି ଅନେକ ନୀତି ମାନି ଚଳିବେ। ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ନରୱେର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏସ୍ ଗ୍ରୋ ହାଲେମ୍ ବ୍ରଣ୍ଟେଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କମିଶନ ଫର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲୋପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟୁଏନ୍ଇପି ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟୁଏନଡିପି ଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ପ୍ରଗତି ଓ ପରିବେଶ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଆଦି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସବୁକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ପରିବେଶବିତ୍ମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।